Bon, donc je vois la fonction alcool. Après la fonction cétone, on a la fonction alcool, l'ordre de priorité décroissante. Donc, la fonction alcool ROH, bon, on a deux nomenclatures qui sont prioritaires, qui sont non prioritaires. Je commence par la fonction alcool qui sont prioritaire. Qui sont prioritaire, donc on cite les substituants, le nom de la chaîne principale, on dirait terminaison de la fonction zido ol, la fin de le nom de la molécule. Exemple, l'une des trois structures, une première, une deuxième, ou une troisième. Bon, هنايا ال OH راه في البوت شان، هنا OH راه في الميليو تشان، وهنا ال OH تاني راه في الميليو تشان. اوكي، هنايا كي يكون OH lié بان CH2 CH2OH، معناتها هنا لا ستركتور CH3 CH2، هذه ليكيفالون تاعها هذه هي CH2OH. اوكي، CH2 lié ب OH معناتها OH lié ب CH2. هنا نحكوا على ان الكول بريمير. اوكي، كي يكون OH lié ب CH، معناتها الكربون lié بالهيدروكسي ولا بالOH يكون عنده ان سول هيدروجين، ان سول اتوم d'hydrogène. هنا deux hydrogènes، هنا un seul hydrogène، معناتها CH في un seul hydrogène. هنا نحكوا على ان الكول secondaire. اوكي، وكي يكون OH كيما هاد لو كا CH2 lié مع ان كربون، وهذاك الاتوم دو كربون يكون نون lié بان اتوم d'hydrogène كيما هاد لو كا، هذا سي CH3 هنايا. هنا شوف CH3 CH2 CH3، هنا كربون وهنا CH3، معناتها لو كربون ما عندهاش ان هيدروجين. هنا نحكوا على ان الكول tertiaire. اوكي، الكول بريمير سكوندير و tertiaire. في النومنكلاتور هنايا ماذا بينا لا فونكسيون الكول تدي لانديس لو بلو با، كيما هنا نيميروطاسيون نبدا من الكربون داتاش ليي بالأو اتش ديريكتومون. 2 3 atomes de carbone. C'est un propane en position 1 indéol. Propanol. هنايا numérotation نبدا، اسكو نبدا من هاد l'atome de carbone؟ Non. numérotation تبدا من الكربون يكون proche la fonction OH، ولا نبدو من الكربون ولا من البوتشان اللي يكون proche، البوتشان اللي يكون proche الOH، معناتها نحوسو على لا شين لا بلو لونغ، هذه هي لا شين كربوني لا بلو لونغ، لا شين اوريزونتال. نبدا من هذا كربون 1 2 3 4، معناتها لا فونكسيون الكول ماشي كيما لي فونكسيون اللي شفناهم قبل. لا فونكسيون اسيد نيميروطاسيون كي تكون بريوريتير تبدا من الكربون، لا فونكسيون استير تبدا من هذا الكربون، لا فونكسيون الوجينور داسيد كي تكون بريوريتير تبدا من هذا الكربون، اميد من هذا الكربون، نيتريل من هذا الكربون، aldéhyde من هذا الكربون. cétone exception. cétone l'alcool ou la lamine c'est l'exception. اوكي، هادو ثلاثه هما l'exception. كيف exception؟ الا كانوا في البوتشان يدوا ل1 cétone بيان سور جامي لا تكون في البوتشان، صح؟ كي نحكي على الكول ولا امين، الا كانوا في البوتشان يدوا ل1، الا كانوا في الميليو تشان يدوا لانديس لو بلو با. اوكي، عقلوا عليها كي نحكي اون فونكسيون بريوريتير هادوما كاع، هادو لي 3 خلينا سيتون جامي لا تدي ل1، سينو هاد لي دو، هادو لي دو غاديين يدوا ل1 الا كانوا في البوتشان، ويدوا لانديس لو بلو با. دونك قلنا لا فونكسيون الكول et la fonction amine قادين يدوا لانديس 1 الا كانوا في البوتشان، ويدوا لانديس لو بلو با الا كانوا في الميليو تاع لا شين. لا فونكسيون سيتون قلنا تدي توجور لانديس لو بلو با، جامي لا تدي ل1. عقلوا على هاد لي 3 فونكسيون سيتون الكول et amine.
نعاودوا لا موليكول هذه قلنا لا فونكسيون الكول ما راهيش في البوتشان راهي في الميليو دو لاشين معناتها تدي لانديس لو بلو با نيميروطاسيون نبدا منها 1 2 3 4 4 اتوم دو كربون معناتها نقولوا بوتان en position 2 عندي الكول 2 اول هاد لا موليكول لا ميم شوز نحوسوا على شان كربوني لا بلو لونغ شان هذه هي chaîne carbonée la plus longue. Il y a 4 atomes de carbone. Maintenant, en position 2, on a la fonction alcool ou on a un méthyle comme substituant. Maintenant, bien sûr, dites-moi, 1, 2, 3, tu dis l'indice 3. On a la fonction alcool, tu dis l'indice le plus bas. Donc, on a 2 méthyle butane 2 ol. Ok? Le cas qui compte la fonction alcool prioritaire. Donc, on va voir le cas de la fonction alcool qui compte non prioritaire. On a la fonction alcool qui compte non prioritaire. Je fais un exemple. Bien sûr, qui compte non prioritaire, tu trouves l'intervalle les substituants. Exemple avec une fonction acide. On dirait par exemple OH, une fonction alcool. Bien sûr, fonction alcool non prioritaire, la numérotation dans l'atome du carbone, le carbonite à la fonction acide. On retrouve numéro 2, la chaîne la plus longue. On a la fonction alcool comme substituant de hydroxy. Ok? Le nom de la molécule c'est acide de hydroxy. 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone, c'est butane 1 oïque. Butane oïque directement. Ok? Je fais une autre. Avec par exemple une fonction amide. Amide substitué bien sûr. On a deux OH. On a des OH, on a des OH, bien sûr le carbonite à la fonction amide radicone هو اللي تبدا منها la numérotation 1 2 3 4. On a شنقول 2 3 عندي 2 substituants maintenant 2,3 tiré dihydroxy. Ok? هذا وهذا sont des méthyl. هذا éthyle وهذا méthyle. هذا راه لي بلاطوم دازوت مثلا نقولوا ان ايثيل. هذا لي بلازوت نقولوا ان ميثيل. اوكي معناتها عندي هذا لو سبستيتيون هذا وهذا 3 سبستيتيون كلاسيون في لوردر الفابيتيك. نبدا بال ان ايثيل تيري 2 بيان سور قلنا بريفيكس هذا ما يدخلش في لوردر الفابيتيك. نبدا بالاش نحكي على الاش نكلاسي في لوردر الفابيتيك معناتها 2 3 dihydroxy tiré n méthyle 1 2 3 4 butane amide. La fonction amide terminaison le mot amide. Donc, le cas de la fonction alcool qui compte prioritaire et non prioritaire.